Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice concernant l'analyse financière, bien précisément la capacité d'autofinancement. عندنا les informations suivantes, résultat de l'exercice 490,000 درهم, les dividendes distribués 125,000 درهم, les produits de cession des immobilisations 300,000 درهم. عندنا les tableaux suivants, عندنا tableau des immobilisations, عندنا tableau des amortissements et tableau des provisions. Travail à faire, calculer la capacité d'autofinancement de l'exercice et l'autofinancement. Alors, pour calculer la capacité d'autofinancement, on va commencer tout d'abord par le résultat de l'exercice. عندنا un résultat, ou bien عندنا un résultat ديال 490,000 درهم. Donc, le résultat de l'exercice 490,000 درهم. Voilà. Donc, عندي 490,000 درهم. Après, ils nous ont demandé les dotations aux amortissements et provisions. Donc, les amortissements et provisions اللي عندي ديال l'exercice. عندي les amortissements ديال ou bien les dotations des immobilisations هي 149,000 درهم. Et les dotations provisions concernant les provisions هي 46,000 درهم. Donc, هي 149,000 درهم plus 46,000 درهم غتعطينا ان توتال ديال 195,000 درهم. Donc, خدينا les dotations ديال les immobilisations plus les dotations concernant les provisions. Après, on doit calculer la VNA. حنا كنعرفوا la VNA هي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. هنا كنمشيو tableau des immobilisations. Les diminutions هما les sorties de l'exercice, يعني بعنا 80,000 درهم concernant matériel de transport, وبعنا 120,000 درهم mobilier de bureau et les titres de participation 80,000 درهم. Donc un total ديال 280,000 درهم. Donc les sorties de l'exercice هما 280,000 درهم. بعنا une voiture de transport, بعنا quelques mobiliers de bureau et بعنا des TP يعني les titres de participation. عندنا 280,000 درهم. Donc باش نلقى لا فينا خصني نقص منها les sorties ديال ou bien les diminutions يعني les reprises ديال l'amortissement. عندنا 39,000 درهم وعندنا 36,000 درهم. دونك هي 280,000 درهم ناقص 75,000 درهم، يعني 280,000 درهم 280,000 درهم يعني توتال ديال لي زيموبيليزاسيون سورتي موان لي ديمينيسيون ديال لي زامورتيسمون يعني لي سورتي لي ماتيريال لي سورتي غتعطيني نورمالمون 205,000. Après, عندي les reprises sur amortissement et provision. Les reprises sur amortissement et provision, voilà, هي 27,000 درهم. يعني les reprises sur amortissement et provision 27,000 درهم. Voilà. Après, les produits de cession des immobilisations. Ils nous ont dit que les produits de cession des immobilisations ont 300,000 dirhams. يعني بعنا les immobilisations 300,000 درهم. Donc 300,000 درهم. كناخذوا الريزولتا كنزيدوا عليها لي دوتاسيون كنزيدوا عليها لا فينا كنقصوا منها لي ريبريز اي كنقصوا منها لي برودوي دو سيسيون كتعطيني ان كاباسيتي دوتو ديال 563,000 درهم. 563,000 درهم كنقص منها لي ديفيدوند اللي عطاوني في لي زانفورماسيون 125,000 درهم كتعطيني بيان ايفيدامون ان توتال ديال 438,000 درهم كونسيرنون لوطو فينانسمون ديال لا سوسيتي او كور دو ليكزارسيس.